Hello guys, ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ ፊዚክስ ሪቪው ኩዌስችንስ ዩኒት 2 ፔጅ 79 ከዚህም በፊት ከቻፕተር 1 ሁሉንም ሪቪው ኩዌስችኖች ሰርቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ኮሜንት በተደረግኩት መሰረት ከዩኒት 2 ጀምረናል። ዩኒት 2 በቻፕተር 1 በሰራነው መሰረት ከዩኒት 2 በዛው መልክ እንጨርሷለን። እዚህ ስር ያሉትን ጥያቄዎች ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። የመጀመሪያውን ጥያቄ በመስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ an object moving with simple harmonic motion has an amplitude of 3 cm and a frequency of 30 Hz. Calculate the time period of the oscillation ይላል። ምንድነው እዚህ ጋር የተሰጠን ነገር amplitude is equals to 3 cm which is equals to 3 times 10 to the power of minus 2 and the frequency is equals to 30 Hertz. So A ምንላል the time period simply period is the time used for one complete cycle. So period is equals to 1 over frequency which is equals to 1 over 30. This is equal to 0.033 second. This is period. The next question B ማለት ነው the acceleration in the center and at the maximum displacement of oscillation. acceleration ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ያለው። የመጀመሪያው if this is a simple pendulum and this is the equilibrium position and this is the bob of the pendulum and the string ይሄ oscillate ሲያደርግ it oscillates at the equilibrium position ማለት x displacement 0 የሚሆንበት ይሄ ፔንዱለም ኦሲሌት አድርጎ ፋይናሊ የሚቆምበት ቦታ the equilibrium position ይባላል። this is the maximum displacement A. now the acceleration of this simple pendulum is calculated at the equilibrium position and at the maximum displacement A. so to determine the acceleration at the equilibrium position x which is equals to 0 and at maximum displacement A, acceleration is equals to minus omega square x. This is the mathematical expression of acceleration for simple harmonic motion. ይሄ directly x is equals to a sin ኦሜጋ ቲ ከዚህ ደሪቬት ሆኖ የሚመጣ ደብል ደሪቬሽን ኦፍ ዚስ ኤክስፕሬሽን ኢኳልስ ቱ አክሰለሬሽን። ይሄንን ዲስፕሌስመንት ሁለቴ ደሪቬት ስናደርገው ይሄንን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ወይ ደግሞ የአክሰለሬሽን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን እናገኛለን። ስለዚህ አክሰለሬሽን ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኦሜጋ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ acceleration in the center ማለት when x is equals to 0 ማለት ነው። therefore acceleration is equals to 0 when x is equals to 0. therefore the value of acceleration for the oscillator simple pendulum spring mass system for any oscillator at the center or at the equilibrium position acceleration is equals to 0. acceleration is equals to 0. ሁለተኛው at the maximum displacement of oscillation ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር ማንሳት የሚቻለው። አንደኛው acceleration at the equilibrium position is equals to 0. acceleration at the maximum displacement is maximum. the value of acceleration is maximum at the maximum displacement whereas the value of acceleration is 0 at the equilibrium position. therefore acceleration is equals to minus omega square times a instead of x maximum displacement a ነው ማለት ነው። therefore this is equal to
ኦሜጋ ማለት omega is equal to minus 2 pi over period ማለት ነው። omega is substituted by 2 pi over period the whole square times amplitude. Now 2 pi over period ማለት is equal to 2 pi times frequency ምክንያቱም 1 over period ማለት frequency ማለት ነው። 2 pi f square times amplitude ስለዚህ so acceleration is equals to minus 2 pi f the whole square times amplitude. So this is equal to minus 2 pi minus 4 square ስናደርገው pi square frequency square times amplitude ይሆናል። simply value substitute ማድረግ ነው። አሁን እዚህ ጋር minus 4 times pi square times 30 that is the value of frequency square times amplitude 3 times 10 the power of minus 2. So ይሄንን ሰብስቲቱት ስናደርግ the value of pi is 3.14 ይሄንን ሰብስቲቱት አድርገን ቁጥሮቹን ስናባዛ finally this value is equal to 1088 meter per second square. This is the value of acceleration at the maximum displacement. ይሄ value ከዚህ value በላይ የአክሰለሬሽን value ሊመጣ አይችልም። if the value of frequency is equal to 30 Hz and the value of amplitude is 3 cm በዚህ በተሰጠን ኳንቲቲዎችን ተጠቅመን የአክሰለሬሽን value ከዚህ በላይ ሊመጣ አይችልም። ምክንያቱም this is the maximum value of acceleration in this given. The maximum value of acceleration in this given. So acceleration is maximum at the maximum displacement and it is 0 at the equilibrium position. It is 0 at the equilibrium position. ሌላው ጥያቄ C under question number 1 C ማለት ነው the velocity in the center and at the maximum displacement of oscillation. Velocity in the center. Look, the value of acceleration is 0 at the equilibrium position and maximum at maximum displacement. Velocity ግን የዚህ ተቃራኒ ነው። The value of velocity is maximum at the center of oscillation or at the equilibrium position and 0 at maximum displacement. ስለዚህ ይሄንን mathematical expression እንጠቀም v is equals to velocity ማለት ነው for simple harmonic motion velocity is equals to omega square root of amplitude square minus x square. This is the mathematical expression for velocity for simple harmonic motion. But at the center ማለት ምን ማለት ነው when the value of x is equals to 0 ማለት ነው። ስለዚህ if the value of x is equal to 0 v is equals to omega times amplitude square. This is simply amplitude ምክንያቱም amplitude square under radical which is equals to omega times amplitude ይሆናል። ይሄንን እንደገና ልጻፈው እዚህ ጋር ያለውን ማለት ነው omega times amplitude. So this is the maximum value of acceleration. The maximum value of acceleration is obtained at amplitude. Therefore, this is equal to the value of omega is 2 pi f times amplitude. 2 pi f times amplitude. Therefore, this is equal to 2 pi times f ማለት 30 times amplitude ማለት
3 times 10 to the power of minus 2. Finally, this is equal to 5.71 meter per second. This is the maximum value of velocity, but this is obtained at the equilibrium position, but at maximum displacement, velocity is equals to 0. At maximum displacement, v is equal to 0 at the maximum displacement. Again, v is maximum at the equilibrium position. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? If this is a simple pendulum, ይሄ simple pendulum ከሆነ ማለት ነው, and this is the bob, acceleration velocity is maximum value of velocity is obtained at this point. Zero value of velocity is obtained at this point, and maximum value of velocity is obtained at the equilibrium position. When the value of x is 0, the value of velocity is maximum. But when the value of x is amplitude or maximum, when the value of x is amplitude ማለት the value of x is maximum value ላይ ሲደርስ ማለት ነው. So the value of velocity will be 0. The value of velocity will be 0. ግን acceleration የዚህ ተቃራኒ ነው. Acceleration is maximum at this point, and acceleration is equals to 0 at the equilibrium position. Velocity maximum ሲሆን acceleration 0 ይሆናል. velocity 0 ሲሆን acceleration maximum ይሆናል ማለት ነው. ይሄ ነው. Next question number 2. Question number 2. How long does a pendulum need to be to have a time period of 1 second? ነው የሚለው. ይሄ how long the length of the string ማለት ነው. The length of the string. Siga. Consider this is a simple pendulum, and this is, let's say, this is the equilibrium position. Sorry. Here. If this is the equilibrium position, now the length of the string is determined by using period is equals to period of simple pendulum is equals to 2 pi square root of L over G. This is the mathematical expression for period for simple pendulum. ይሄንን period ተሰጥቶናል. Gravity already is known. The length of the string length ነው. ይሄንን string length ነው የተጠየቅነው ማለት ነው. ይሄንን ለመስራት square it both sides. Period square is equals to 4 pi square L over G. ከዚህ Lን መፈለግ ማለት ነው. So L is equals to period square times gravity over 4 pi square. 4 pi period square gravity over 4 pi square. L is equals to period square gravity over 4 pi square ይሆናል ማለት ነው. So this is equal to period is 1 square times gravity, let's say 9.81 over 4 times 3.14 the whole square. So the whole square simply is square. So this value is equal to 0.25. 0.25 is the length of the string. Next question. So the assumptions we made to calculate this
ኢኩዌሽን ነምበር 2 ማለት ነው። ይሄንን ስራ ለመስራት ምንድነው አሰምሽናችን? ሲምፕሊ ስለ ሲምፕል ፔንዱለም ስናነሳ አሰምሽን ያስፈልገናል። አሰምሽን ማለት ኮንሲደር የምናደርገው እንደሌለ የምንቆጥራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ if this is simple equilibrium position and this is the bob of the pendulum and this is the length of the string, እዚህ ጋር approximation and assumption we made to calculate this calculation ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ ወይ ደግሞ ይሄንን ጥያቄ ለመስራት consider the mass of the string can be ignored። ይሄንን ስትሪንጉን ማለት ነው ማስ እንደሌለ ነው ኮንሲደር የምናደርገው ማለት ነው። ስለ ሲምፕል ፔንዱለም ስናነሳ የመጀመሪያውን አሰምሽናችን consider the mass of the string is negligible። ማሱ ምንም ሞሽኑን ወይ ደግሞ ኦሲሌሽኑን አፌክት እንደማያደርግ ኮንሲደር እናደርጋለን። ሁለተኛው the mass of the bob can be considered as a point mass። እዚህ ላይ የታሰረው ስፕሪንጉ ላይ የታሰረውን ቦብ of the mass of the bob m እንደ ፖይንት ማስ ነው የምንቆጥረው። እንደ ፖይንት ማስ ማለት the mass which is attached to the string cannot affect the oscillation of the simple pendulum። ምክንያቱም period is equals to 2 pi square root of L over G። እዚህ ጋር ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኑ ውስጥ ማለት ነው there is no the quantity mass m የሚል ነገር የለም እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ያ ማለት the mass which is attached to the spring cannot affect the oscillation ብለን ነው ኮንሲደር እያደረግን ያለ። አሰምሽናችን አንደኛ ስትሪንጉ ማሱ እንደሌለ ወይ ደግሞ ማሱ በጣም ኔግሊጂብል ሞሽኑን አፌክት እንደማያደርግ ኮንሲደር ማድረግ። ሁለተኛው በስትሪንጉ ላይ የታሰረው ማስ ፖይንት ማስ በጣም ትንሽ ኔግሊጂብል ማስ የሆነች ማስ ነው እዛ ላይ የታሰረችው ማስ ብለን ነው ኮንሲደር እያደረግን ያለ ነው። ሶስተኛው አሰምሽናችን the angle of displacement is very small። ይሄኛው አንግል በጣም ትንሽ approximately 10 ዲግሪ እንደሆነ አንግሉ። እነዚህ ሶስት ነገሮች ኮንሲደር አድርገን ወይ ደግሞ አሰምሽናችን እነዚህ ሶስት ነገሮችን ኮንሲደር አድርገን ነው ይሄንን ካልኩሌሽን ልንሰራ የምንችለው። አንደኛው the mass of the string negligible መሆኑን፣ ሁለተኛው the mass which is attached to the spring is considered as a point mass፣ ሶስተኛው the angle formed between the equilibrium position and the string is very small, it is less than 10 ዲግሪ ብለን ነው ኮንሲደር አድርገን ስለ ሲምፕል ፔንዱለም የምናወራው ማለት ነው። ሶ እነዚህን አሰምሽን በመውሰድ the length of the stringን ካልኩሌት እናደርጋለን ወይ ደግሞ ከፈለግን ፔሪድን ካልኩሌት እናደርጋለን። ይህንን አሰምሽን በመውሰድ ነው የአሁኑን ጥያቄ መስራት የሚቻለው ማለት ነው ባጭሩ። ሌላኛው ጥያቄ ሶሪ ይሄ አሁን የሰራሁት የሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ጥያቄ a mass of 500 gram is suspended on a vertical spring of a spring constant K 10 Newton per meter. The spring constant and the mass which is attached to the spring is given. Calculate the frequency at which the mass will oscillate if it is displaced downwards a small distance and released. ምንድነው ፍሪኩዌንሲ ነው የተጠየቀው። ካልኩሌት the frequency ምንድነው የተሰጠው? the mass which is attached to the spring. the mass which is attached to the spring, let's say this is spring mass system። እዚህ ጋር የታሰረ ማስ አለ 500 ግራም ማለት ነው። spring constant that is 10 Newton per meter. So to calculate the frequency ማለት number of oscillation, period is equals to 2 pi
square root of m over k. This is the mathematical expression of period for a spring mass system. Period for a spring mass system. Period is equals to 2 pi square root of 2 pi, this is pi, square root of m over k. But frequency period, simply period is equals to 1 over frequency. ስለዚህ 1 over frequency እዚህ ጋር substitute ማድረግ ይቻላል። 1 over frequency is equals to 2 pi square root of m over k. 2 pi square root of m over k. Therefore, 1 over frequency is equals to 2 pi square root of m ማለት 0.5 over k, that is 10. እነዚህን ቁጥሮች ሲምፕሊፋይ አድርገን ሲንገለብጠው ማለት ነው ፋይናሊ the value of frequency is equals to 0.71 hertz. 0.71 hertz. ወይ ደግሞ ምን ማድረግ ይቻላል? ሲምፕሊ ፔሪድን መፈለግ። ፔሪድ is equals to 2 pi square root of 0.5 over m the value of k is this. ይሄንን ካልኩሌት አድርገን ስንጨርስ ምን እናገኛለን? ፔሪድ is equals to 1.41 እናገኛለን። 1.41 እናገኛለን። then frequency is equals to 1 over period. So 1 over 1.41 which is equals to 0.71, which is equals to 0.71. This is the value of frequency. The value of frequency. Next equation. The next equation is a periodic driving force of variable frequency F is applied to the top of the spring. Sketch and explain a graph of amplitude against frequency F for the oscillation of the mass. ይህንን ግራፉን ስኬች ማድረግ ነው ያለብን። ጥያቄው እንደዛ ነው የሚለው ማለት ነው። ሲምፕሊ amplitude against frequency of driving force. ዱሪንግ ኦሲሌሽን እኛ አሁን እዚህ ጋር ኮንሲደር የምናደርገው ምንድነው? ስለ ሲምፕል ፔንዱለም ስናወራ there is a force that opposes the motion of the oscillator, so that force is said to be the driving force. Externally the motion of the oscillator influence የሚደረግ ከሆነ ያ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው ፎርስ ድራይቪንግ ፎርስ ይባላል። ዱ ቱ ድራይቪንግ ፎርስ የሚፈጠረው ፍሪኩዌንሲ ነምበር ኦፍ ኦሲሌሽን አለ። ነምበር ኦፍ ኦሲሌሽን ዛት ኢዝ ፍሪኩዌንሲ። ሬዚስታንስም ቢኖር ሌላ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት ፎርሶችም ቢኖሩ ነገር ኦሲሌት እያደረገ ነው ሲምፕል ፔንዱለም ዛት ኢዝ ፍሪኩዌንሲ ኦፍ ዘ ድራይቪንግ ፎርስ ይባላል። በት ኢፍ ዜር ኢዝ ኖ force that opposes the motion of the oscillator, oppose የሚያደርግ ነገር ከሌለ ፎርስ ከሌለ ኤክስተርናሊ ኦፖዝ የሚያደርግ ነገር ፍሪሊ ኢን ቫኪዩም ኦሲሌት የሚያደርግ ከሆነ ኦሲሌተሩ ማለት ነው the frequency formed during that is natural frequency ይባላል። ፍሪ ኦሲሌሽን ነው የሚባለው እሱ ማለት ነው። ፍሪ ኦሲሌሽን ይባላል። ይሄኛው ግን due to driving ፎርስ የሚፈጠር ድራይቪንግ ኦሲሌሽን ይባላል። ስለዚህ ለዚህ ግራፍ ስኬች ስናደርግ ግራፍ ስኬች ለማድረግ ስንሞክር if this is amplitude ስኬች ለማድረግ ስሞክር እዚህ ጋር ክሮስ አያደርገውም ክሮስ አያደርግም። ሲጋ እየቀረበው ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ዱ ቱ ድራይቪንግ ፎርስ ኦሲሌት የሚያደርገው ነገር ኦሲሌሽኑን ኦፖዝ የሚያደርግ ፎርስ ይኖራል። ያንን ኦፖዝ የሚያደርግ ፎርስ ምንድነው? አምፕሊቲዩዱ እየቀነሰ ይሄድና here there is a driving frequency ነው ያለው በዚህ along x axis
here along y axis amplitude ነው ያለው here there is a natural frequency f naught so natural frequency ማለት ምን ማለት ነው? the frequency during free oscillation የሚፈጠር maximum value of oscillation that is freely oscillate ሲያደርግ አንድ ኦሲሌተር የሚያገኘው ፍሪኩዌንሲ ነው free oscillation ብለን የምንወስደው ማለት ነው። so this is an answer for B. The next question C. On the same axis, sketch the graph of amplitude against frequency F. Amplitude against frequency F for the oscillation of the mass if relative velocity large piece of cardboard is tapped horizontally to the mass. So to show this graphically, if this is amplitude and this is frequency, periodic frequency, and this is amplitude. Graphically ይሄንን ለማሳየት ስሞክር this is large value of oscillation ዲኬይ እያደረገ ነው የሚሄደው ነገሩ ማለት ነው። ከዚህ እነሳና ዲኬይ እያደረገ ነው ዘን እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ሶ ይሄ small amount of damping ይሄ ትልቁ ማለት ነው small amount of damping ነው። ይሄ small amount of damping ማለት ኦሲሌተሩ ላይ ላርጅ ኢንተርናል ፎርስ አክት አልተደረገም ማለት ነው። ትልቅ ፎርስ ኤክስተርናሊ ኦሲሌተሩን አፌክት አላደረገም። ትንሿ ከስር ያለችዋ ግራፍ ግን ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳምፒንግ ነው የሚያሳየው። ላርጅ አማውንት ኦፍ ዳምፒንግ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስተርናሊ the oscillator is affected by large driving force affected ሆኗል externally ማለት ነው። ስለዚህ if it is affected externally by large driving force, large amount of damping is formed. So this is here the natural frequency or F naught is formed. So this is answer or graphical representation for question C. Next question D. On the same axis, sketch a graph of amplitude against frequency F for the oscillation of the mass if its size is increased to 1 kilogram. ይሄንን ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት ስናደርግ if this is amplitude along the y-axis and this is frequency, here amplitude. Now graphically here represent ለማድረግ ስሞክር it looks like this and large looks like this. It looks like this. So this is an answer graphical representation for question D. Graphical representation for D. The next question number 4. To show this, a simple pendulum has a length of 1.2 meter. Simple pendulum has a length of 1.2 meter and the bob has a mass of 800 grams. The pendulum is swinged with amplitude of 40 centimeter. Now below, calculate the velocity of the pendulum bob at the center of its swing. Velocity at the center of its swing. ይህንን መጀመሪያ እንደተናገር ነው at the center of the swing the velocity of the oscillator is maximum value of velocity is obtained at the equilibrium position or at the center. ስለዚህ ይህንን ለማሳየት velocity is equals to omega times amplitude. This is the maximum value of velocity.
the mathematical expression of the maximum value of velocity at the center, which is equals to omega a. Equilibrium position, simply velocity again, velocity is equals to omega square root of a square minus x square ነው። ይህንን ኤክስፕሬሽን ነው የምንጠቀመው። ምን ካለ ሲምፕሊ ቬሎሲቲ ካልኩሌት አድርግ ካለ። እዚህ ጋር ግን አት ዘ ሴንተር ስላለ ኤክስ ስንት ነው? ኤክስ 0 ነው። ኤክስን 0 ስናደርግ ይሄ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ምን ይሆናል? ኦሜጋ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤ ስኩዌር ይሆናል። ኦሜጋ ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤ ስኩዌር ማለት ኦሜጋ ኤ ይሆናል። ሶ ዚስ ኦሜጋ ኢዝ ዘ ማክሲመም ቫሉ ኦፍ ቬሎሲቲ at the equilibrium position. Therefore, V is equals to omega times A. Omega times A. Omega ማለት ምንድን ነው? 2 pi over period ማለት ነው። omega ማለት times amplitude. But period is equal to 2 pi square root of L over G. ይህንን ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን period in calculate ስናደርግ simply the length of the string is given 40 cm ተሰጥቶናል። 40 cm change into meter 0.14 meter and the gravity it is already known, so this is equal to 2 pi square root of, this is a square root of 0.14 the length of the string over 9.81. So periodን እናገኛለን። ከዚህ period is equals to ስንት ሆናል? period is equals to 2.86 ይሆናል ማለት ነው። simply ሶሪ እዚህ ጋር ተፈጠረ ስህተት አለ። v is equals to omega times a ከሆነ ኦሜጋ 2 pi over period ይሆናል። ይሄ 2 pi over period times a እናገኛለን። the value of this generally is equals to ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ አሁን በሰራሁት መሰረት period is equals to 2 pi square root of L over G ተጠቅመን ይሄንን value calculate አድርገን instead of t substitute አድርገን 2 pi divided by the value of period which is calculated here ስናደርግ ከዚህ ምን እናገኛለን? 2.86 እናገኛለን። ያንን ተጠቅመን v calculate ስናደርግ v is equals to 2.86 times the value of amplitude. The value of L is 1.2 meter. The value of amplitude is 40 centimeter. 40 centimeter is the value of amplitude. 0.14 no. That is the value of amplitude. Finally, v is equals to 0.4. The maximum value of velocity at the center. Simply, velocity is equals to omega a. Omega means 2 pi over period. Period is equals to 2 pi square root of L over G. L is 1.2. Substitute እናደርጋለን። እነዚህን የተሰጠውን ቁጥሮች substitute አድርገን finally velocity is equals to 0.4 meter per second እናገኛለን። This is the maximum value of velocity. Next, question B. Question number 4B. The kinetic energy of the pendulum bob at the center of its swing. Kinetic energy at the center of its swing ይላል። ይሄንን kinetic energy calculate ስናደርግ kinetic energy is equals to 1/2 mv square at the center of the swing ይላል። ይሄኛውም at the equilibrium position kinetic energy ማለት ነው። simple pendulum oscillate ሲያደርግ if this is the equilibrium position along at the equilibrium position እዚህ ጋር equilibrium position ላይ ማለት ነው maximum velocity gain ያደርጋል ብለናል። maximum velocity gain አደረገ ማለት maximum kinetic energy gain አደረገ ማለት ነው። at the equilibrium position the kinetic energy is maximum.
at the maximum displacement kinetic energy is 0 ኤነርጂው ከዚህ ጀምሮ ወደ ላይ እየሄደ ሲሄድ ፔንዱለሙ እዚህ ጋር ሲደርስ ማክሲመም ፖዚሽኑ እዚህ ጋር ከሆነ kinetic ኤነርጂው እየቀነሰ ይሄድና እዚህ ጋር ሲደርስ kinetic ኤነርጂው 0 ይሆናል ግን እዚህ ጋር ፖቴንሻል ኤነርጂው ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው የነበረው ኤነርጂ ቶታሊ ወዴት ይቀየራል ማለት ነው ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ይቀየራል ኤነርጂ is neither created nor destroyed it is transferred from one form to another form እዚህ ጋር ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ሲደርስ kinetic ኤነርጂ ብቻ ይኖረዋል ወደ ላይ ሲሄድ እዚህ ጋር ሁለቱም kinetic ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ ይኖረዋል ፋይናሊ እዚህ ጋር ሲደርስ kinetic ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ የነበረው ወዴት ይቀየራል ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ ይቀየራል ምክንያቱም at maximum displacement velocity 0 ስለሚሆን ማለት ነው so at this point እዚህ ጋር እኛ የተጠየቅነው at the equilibrium position ስለሆነ at the equilibrium position kinetic energy is maximum because the velocity of the oscillator is maximum which is equals to 1/2 times the mass 800 gram ማለት 0.8 ኪሎግራም ነው times velocity አሁን ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው maximum velocity 0.4 square so this is equal to 0.002 joule this is the maximum value of kinetic energy equilibrium position ላይ don't forget this at the equilibrium position the simple pendulum የሚሆን any oscillator spring mass system የሚሆን equilibrium position ላይ ሲደርስ kinetic energy ብቻ ይኖረዋል potential energy 0 ይሆናል maximum displacement ጋር ሲደርስ ግን kinetic energy 0 ይሆናል በተራው potential energy ግን maximum ይሆናል ማለት ነው therefore this is the kinetic energy maximum kinetic energy at the equilibrium position next question C the kinetic energy and the potential energy of the pendulum bob when it is 8 cm from the center of its swing look 8 cm from the center of the swing at a displacement of at x is equals to 8 cm velocity መፈለግ መጀመሪያ velocity is equals to omega square root of a square minus x square this is equal to omega ቅድም ካልኩሌት ያደረግነው 2.86 square root of አምፕሊቲዩዱ ስንት ነበር የተሰጠን 0.14 ተሰጥቶናል እሱ ማይነስ x 8 ሴንቲሜትር ማለት 0.08 ስኩዌር አንድ ራዲካል ስኩዌር ነው ይሄ አንድ ራዲካል ይሄንን እንደገና ልጻፈው v is equals to ኦሜጋ ማለት 2.86 square root of 0.14 square minus 0.08 sorry 0.08 ይሄ x ነው square under root ነው so this is equal to 0.0028 meter per second this is the value of velocity at 8 centimeter per second at 8 centimeter at 8 centimeter so kinetic energy at this point so the kinetic energy when the pendulum reach 8 centimeters is equals to 1/2 times mass 0.800 gram ማለት ነው times 0.0028 the whole square
ፋይናሊ ካይኔቲክ ኤነርጂ ስንት እናገኛለን? 0.0012 ጁል 0.012 ጁል ይሆናል ማለት ነው። This is the kinetic energy at 8 centimeter. Next, the potential energy ስንፈልግ mechanical energy is equals to potential energy plus kinetic energy. mechanical energy ማለት total energy ማለት ነው። total energy is equals to ሁለት type of energy ሁለት ነገሮች ናቸው አሁን ያሉን ሁለት ኤነርጂዎች ናቸው። አንደኛው potential energy ነው፣ ሁለተኛው kinetic energy ነው። ፔንዱለም ይሁን ሌላ ነገር ኦሲሌት ሲያደርግ ማለት ነው። የነዚህ ሁለቱ ድምር ኤነርጂ mechanical energy ወይ ደግሞ total energy ይሆናል። potential energy ከዚህ potential energy is equals to mechanical energy minus kinetic energy ይሆናል። ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው የተጠየቀው። መካኒካል ኤነርጂ ማለት ቶታል ኤነርጂ ነው። ሲምፕል ፔንዱለም የሚሆን ኤግዛምፕል ሲምፕል ፔንዱለም ብንወስድ ሲምፕል ፔንዱለም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ሲደርስ ካይኔቲክ ኤነርጂ ብቻ ይኖረዋል። ያ ማለት the mechanical energy of the simple pendulum when the simple pendulum reach the equilibrium position is equal to kinetic energy at the equilibrium position and it is equal to potential energy at the maximum amplitude. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሲምፕል ፔንዱለሙ ማክሲመም ፖዚሽን ላይ ሲደርስ መካኒካል ኤነርጂ ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ከፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ይሆናል። ሲምፕል ፔንዱለሙ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ሲደርስ መካኒካል ኤነርጂው ከካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ካልኩሌት አድርገን ያመጣነው ካይኔቲክ ኤነርጂ 0.002 ያልነው ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ ስለሆነ the value of kinetic energy at the equilibrium position which is equal to 0.002 ከምን ጋር እኩል ነው? ከመካኒካል ኤነርጂው ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this is equal to mechanical energy ያችን ስንት ይሆናል? 0.002 ይሆናል። kinetic energy at 8 ማለት ነው። አሁን ካልኩሌት አድርገን ያመጣ ነው kinetic energy ማለት ነው። so this is equal to 0.0012 finally potential energy is equals to 0.0008 ጁል ይሆናል። ሲምፕሊ ፖቴንሻል ኤነርጂ is equals to mechanical energy minus kinetic energy. mechanical energy ከkinetic energy ጋር እኩል ይሆናል መቼ? the value of kinetic energy if it is calculated at the center. mechanical energy ከፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር እኩል ይሆናል መቼ? if potential energy is calculated at the maximum displacement. ይሄ ነው። Next question number 5. That is the last question. Question number 5. Describe the key feature of the different forms of damping, the general effect of damping on resonance. ነው ይሄ ጥያቄ types of damping ስናነሳ የመጀመሪያው light damping. types of damping light damping ይባላል። types of damping 1 light damping. light damping ማለት ምን ማለት ነው? is the type of damping in which the oscillation is observed but the amplitude of the oscillation is reduced gradually with time. light damping ማለት it is occurred when the oscillator simple pendulum ለምሳሌ ኦሲሌት እያደረገ አምፕሊቲዩዱ እየቀነሰ ይሄድና ፋይናሊ it stops its oscillation at the equilibrium position ላይ ይቆማል። ፋይናሊ ይቀንስ። ለምንድን ነው የሚቀንሰው? ምክንያቱም የሚቀንሰው it is externally due to air resistance due to different factors
አፌክት ሆናል ሞሽኑ ማለት ነው። አፌክት ስለሚሆን አምፕሊቲዩዱ እየቀነሰ ይሄድና ይቆማል። ይሄ ላይት ዳምፒንግ ይባላል። ላይት ዳምፒንግ ማለት ምን ማለት ነው? the type of damping in which the oscillation is observed ኦሲሌሽን ይኖራል፣ ኦብዘርቭ ይሆናል። but the amplitude of oscillation ግን ሪዲዩስድ እየሆነ ነው የሚሆነው። አምፕሊቲዩዱ ማለት ነው ግራጁዋሊ አምፕሊቲዩዱ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ያንን ግራፊካሊ ለማሳየት if this is amplitude and this is time ግራፊካሊ ያንን ለማሳየት ማክሲመም አምፕሊቲዩዱ ይሄ ከሆነ አምፕሊቲዩዱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ግራጁዋሊ። this is light damping። ኦሲሌሽን አለ። ኦሲሌሽን እነዚህ አምፕሊቲዩድ ናቸው። እየቀነሰ ነው አምፕሊቲዩዱ እየቀነሱ ናቸው። this is light damping። ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ዳምፒንግ ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ዳምፒንግ ማለት ነው። ሁለተኛው ታይፕ ኦፍ ዳምፒንግ ሄቪየር ዳምፒንግ ሄቪየር ዳምፒንግ ይባላል። ሄቪየር ዳምፒንግ ማለት ምን ማለት ነው? is occur when the resistive force is large. The resistive force which is acting in the oscillator if it is large heavier damping ይባላል። ይሄ if it returns the system to the equilibrium point slowly with no full oscillation. so ይሄንን ግራፊካሊ ሪፕሬዘንት ስናደርግ graphically it looks like this ወዲያው ይሞታል ማለት ነው ኦሲሌሽኑ። it looks like this። ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ዳምፒንግ ክሪቲካል ዳምፒንግ ይባላል። ሶስተኛው ክሪቲካል ዳምፒንግ ይባላል። critical damping is the condition in which the oscillator returns to the equilibrium position as quickly as possible without oscillation። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦሲሌት የሚያደርገው ነገር without oscillation quickly if it returns back to equilibrium position። ለምሳሌ if it is a simple pendulum ይሄ equilibrium position ከሆነ ከዚህ ጋር ሞሽኑን ብጀምር quickly ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚመለስ ከሆነ without oscillation ኦሲሌት ሳያደርግ ወደዚህ ሳልፍ here and there ኦሲሌት ሳያደርግ quickly ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚመለስ ከሆነ ክሪቲካል ዳምፒንግ ይባላል። ይሄንን ግራፊካሊ ለማሳየት ስንሞክር if this is amplitude and this is time ወዳው ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚመለስ ከሆነ this is critical damping. No oscillation, but simply it returns back to the equilibrium position. That is critical damping. The last one, the fourth one, type of damping, over damping. Over damping. Over damping. Over damping ማለት ምንድን ነው? is the condition in which the oscillator returns to the equilibrium position slowly without oscillation. ይሄ the difference between critical damping and over damping ይሄ over damping ምንድን ነው? without oscillation slowly if it returns back to the equilibrium position። ለምሳሌ ይሄ simple pendulum ከሆነ this is the equilibrium position, this is the string and the bob። ይሄ ሲምፕል ፔንዱለም ስሎሊ ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚመለስ ቀስ ብሎ ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚመለስ ከሆነ ኦቨር ዳምፒንግ ይባላል። ክሪቲካል ዳምፒንግ ግን ወዲያው ኩዊክሊ ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ የሚመለስ ከሆነ ክሪቲካል ዳምፒንግ ይባላል። ኦቨር ዳምፒንግን ግራፊካሊ ለማሳየት ፊዚክስ ታይም ቀስ ብሎ ነው ግራፉ just like this። critical damping ከሆነ ግን ወዳው ይሞታል ማለት ነው ግራፉ ወዳው ይሞታል። so these are the types of damping
heavier damping, critical damping, over damping and ላይት ዳምፒንግ ይባላሉ። አራት ናቸው። ታይፕስ ኦፍ ዳምፒንግ ይባላል። ዚስ ኢስ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች በድጋሜ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ቀጣይ ቪዲዮ እንድደርሳችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች